Good day. So we will continue on solving sample problems for our combined footing. Let's read. Whenever two or more columns in a straight line are carried on a single spread footing, then it is called a combined footing. So in simple words, a combined footing is composed of two or more columns. Now, isolated footings for each column are generally the economical. Economical jud kung magamit ng isolated footings or spread footings. However, there are different cases kung saan hindi na natin pwede pang gamitin itong isolated footings for some specific reasons. Okay, these are: first, when two columns are close together. Diba? Close together ang imuhang mga columns. Close sila with each other. Now, kung close sila, most likely ilang mga footing magbangga or mag-overlap. Now, in this case, yes, you will provide combined footing. Okay? Next, number 2. Of course, kung ang soil bearing capacity sa mong soil is low, then you are going to provide a combined footing. And lastly, if the proximity of building line or there is an existing building or sewer adjacent to a building column, now in that case, mag-provide gihapon ka og combined footing. Now, let's solve sample problem number 7. So, kaning nga topic is sumpay ra ni siya, di ba? And kung unsay natun-an dito sa critical sections for shear and critical sections for bending, ma-apply gyapon ninyo diri. Alright. The base of the footing is 1.8 meters below the ground surface. It has a surcharge of 4 kilopascals on the ground surface. The thickness of the footing is 0.8 meters. The allowable bearing pressure of the soil is 285 kilopascals. The unit weight of concrete is 24 kilonewton per cubic meter. And for soil, we have 18 kilonewton per cubic meter. The footing supports two columns, 5.50 meters apart and subjected to the following loads. So, diri natay duha ka column. First is, for the left column, ang dimension ni mo ana is 0.45 by 0.60 meters. And it carries an actual dead load of 780 kN and an actual live load of 600 kilonewtons. And for the right column, this one, its dimension is 0.6 by 0.6 meters, carrying an actual dead load of 1,120 kilonewtons and actual live load of 900 kilonewtons. Now, giingon, note, the 0.45 meter column dimension is measured along the length of the footing. Alright, so first question, determine the effective bearing pressure of the soil. Unsa day pasabot kung moingon kag effective bearing pressure of soil. Kasi pasabot ana, ipapangita na sa mo ang Q-net. Nakuha, Q-net. Ano i-solve? Diba naman tayo kani? Q-net is equal to Q gross minus QO. Nakuha? O, gibutan ako dari note. Effective bearing pressure is same as net soil pressure. So, ato ding anon diri si Q-net. Let's solve. Na ba tayo gross pressure? Based sa problem na atay allowable bearing pressure of the soil. So, mo ni mo hang gross. Nakuha mo ni mong gross. Q gross. Wala ba tayo QO? Wala. Pero kabalutan na kanang QO is your overburden pressure which consists sa imong pressure sa imong soil above the footing. Soil plus soil plus pressure due to the weight of the concrete footing. Sa footing nyo ba? Concrete footing. So, concrete footing. And lastly, ang saman, o gyatagan og surcharge. Dara,
4.8 kilopascals. Na naka-kilopascals naman na, o i-add lang na mo dari. Plus 4.8. So, I hope nagigets. So, let's substitute. Naka-gross nga 285 minus, gamma 8 sa soil, plus gamma 8 sa concrete footing, plus your surcharge. Nakuha ra. Right. Now, we can also for QNet, which is 243 kilopascals. This is your answer for letter A. Letter B. Calculate the minimum length of the footing in order to have uniform distribution of pressure. So, wala man tayong moment na rin, no? So, kung wala tayong moment, it is always assumed na ang pressure sa imong base, kung combined footing, are uniform. Okay? Uniform. So, let's say na kay combined footing na ra. So, kanina rin nga dimension, kaning taas mo ni mo ang length, tapos mo ni mo ang width diri kaning B, which is kaning mas gamay. Okay. So, giingon, di ba? Atong note, the 0.45 meter column dimension is measured along the length of the footing. Now, asa mo gi-consider nga length diri? Diba kani? So, meaning, kaning 0.45, parallel, parallel nga side. Nakuha, parallel daw, ani. So, I hope na gets. Kaya kamo dyan ba yung mag-construct sa figure kung dili given. Okay, nara siya. Pasabot kung 0.45 na, kani mo yung 0.60. The right column is 0.60 by 0.60, which is located unsa. Ingon dere, the footing supports two columns 5.50 meters apart. So, napaka-isa column, kaning right column, which is correct. Ang distance nila with each other is 5.5 meters. Now, again, wala giingon no nga center to center. Matic, center to center. Nakuha, kung dili state na center to center. Matic na siya. After this, mao na yahang unsa man elevation view kani. Alright? Naakay total diri nga load na i-carry sa imong left column. I-add ra nimo. Di ba gipapangita sa tuwa minimum length? O pasabot unfactored. Ato i-consider nga condition unfactored. Yung magkuha ram kag dimension, di ba? Kung dimensions gani, unfactored loads. There i-add nimo ni 780 plus 600 na kay 1380. And for the right column, again, add mo 1120 plus 900 na 2020 kilonewtons. And the pressure below is uniform. O, nara uniform. That is equal to 243 kilopascals. Which is na-solve na to ganun sa letter A. Right? Muning na-solve na to ganina. After that, take moment at leftmost side of the footing. Okay, nga nung dito man ta mag-moment. Dire pinaka-left. Okay? Or actually, pwede po dire. Pero, niya na. Kamoy mag-discover ha, na pwede madagyapon dire if ever. Okay? Na mag-take tag moment dire sa left end dire. Dire na to tanan i-take. Or dalon ato mga forces. Nakay, kaniuna 1380, pilayahang distance pa ingon diri sa left. That's half sa 0.45. Okay? Next, plus kaniding 2020, multiplied with the moment arm, pila man ni? That's 5.5 plus katunga sa 0.45. Katunga sa 0.45 plus 5.5. Alright? Minus kanida yung due to pressure at the base or at the bottom of the footing. That's okay. Unsa man? Okay, dili ta mo gamit ani kay wala man ta kabalo sa imuhang wala ta kabalo sa total nga length. Pero dapat kabalo ta nga ang imuhang resultant diri sa bottom sa footing is equal na siya sa sum ani, di ba? Aning duha nimo ka loads. Nakuha na. So nara resultant siya resultant. Okay? Multiplied by saman. Nara location sa imuhang resultant, muna siya. Nakuha.
Multiplied by yang distance or moment arm paingon diri sa leftmost portion, which is correct, L over 2. Nakuha is equal to 0. Makuha na tong L, 7 meters. Muna ning length diri. Now sir, nga wala na gamit ang 243 kilopascals. Unsa pulos ana niya? Now again, wala tay dimension sa imuhang combined footing diri, di ba? Wala tay L, wala tay B. Kung ato nang kwaon ng resultant using this one, wala. So that's 243 multiplied by kaning dimensions. L times B. So LB. Diba? So, instead nga kanim gamiton, kani, if ever, 243 times LB. O, wala magkay value si mong L, wala magkay value si mong B. Nga, wala kay ma-solve. Pero kung kabalo ka sa concept nga, kung unsay imuhang forces diri sa ibabaw, equal na siya diri sa sum diri sa bottom. Sum ano nilang duha, equal na siya sa resultant diri sa imong bottom. Diba? Para ang imong footing is in equilibrium. Okay, nakuha? Okay. Ano to siya? Next, letter C. What is the required footing? Required width of the footing. So, saan man mo siya? Ayan, ka mo gamit o katong concept sa stress is equal to force over area. Now, diri gatagan na makag-stress which is equal sa imuhang soil pressure or net soil pressure nga 243. Nakuha? So, i-substitute na kay net pressure is equal to total force P or muna mo resultant kani o. That's 1380 plus 220 all over. Na-solve na tong ang length 7 meters multiplied by your width kani. Therefore, makuha na to B given 2 meters. Nakuha? So, I hope nagigets yung concept. Problem number 8. A 1.4 meters by 7.6 meters concrete footing supports 2 columns of distance 6 meters apart. Given are the following. For column C1, naka-dimension niya 300 by 300 millimeters. Okay, and for column C2, naka-dimension 500 by 500 millimeters. Now, naatay mga factored loads, diba? Factored. Mga factored na ni sila. Nga, anong makaingon ka, sir? Nga factored na ni sila. Because, gi-apply na ni mo 1.2 plus 1.6. Muna na yung total factored load for column 1. And for column 2, nag-carry siya og total factored load of 1,401 kilonewtons. Nakuha na. Let's proceed. Column C1 is flush with the face of the short side of the footing. Footing effective depth is 710 millimeters. Steel FY is 420 MPa. Concrete is 30 MPa. And your strength reduction factors is 0.75 for shear and 0.90 for bending. Again, gimension dere, the footing will be designed for uniform settlement. Dere giingon, uniform settlement. Therefore, ang pressure distribution at the base sa imong combined footing is uniform. Diba? Uniform gyapon. And bisan dili ni siya i-mention. Kung kabalo ka nga, vertical loads lang ang nag-act. Pasabot ana, uniform na gyapon ang imong pressure. Diba? Actual loads sa man ang nag-act. Alright. First question. Determine daw nato ang value of the maximum factored moment that will be used in the design of the longitudinal steel between the columns. Pila daw ang maximum factored moment or MU. Diba? So, solution na kay combined footing. The dimension 1.4 by 7.6. So, kaning longer nga side, muning 7.6. Shorter nga side, muning 1.4. Giingon dire, and also ipamplat na nato ilang mga dimensions sa kada column. Alright? Na, muna mong C1,
Muni mo hang C2. Now, giingon dire, ang distance daw nilang duha is 6 meters apart. Nara. Center to center gihapon. Okay? Now, ang iyang elevation view is ingani. Atong i-apply ang ilahang mga loads sa gina-carry. Nara. And this column, 902. Is nara. Dire, 1401. Nara. And uniform ang pressure distribution at the base of the footing. And ang resultant ani is sum rani sa duha ka buok loads diri or sum sa duha ka column loads. That's 902 plus 1401 na kahit 2303 kilonewtons. O mo na yung resultant. And kaning resultant again, diri na siya ma-locate sa centroid sa imong footing. Okay, kung diri sa elevation or diri sa top view kani o diri sa tunga. Nakuha, diya siya nag-act. Kung this is 7.6, gitunga ra na ko ha, 3.8 ni, o kani, 3.8 meters. O, diri, makasolve na din ta sa to ang, unsa man, maximum or ultimate net soil pressure. That's force over area. Ang total force na to is kaning 2303 na all over area sa imong combined footing. 1.4 times 7.6. Makuha na to, Q unit. 216.45 kilopascals. Okay? Now, ang question na to diri is, ipapangita ang maximum factored moment. Now, question, asa kaya diri makita ang ato ang maximum factored moment? Diba? Kung sa ano pa, sa rectangular or isolated or wall footing, kabalot ta kung asa malocate ang ato ang maximum moment. Diba? At the face of the column. Diba? Ana, extend na yung paingon diri. O, therefore, ang imuhang critical section for bending kani, o kani din may consider. Diba? Pero diri, o asa man ta mag-extend? Gikan ba diri? Paana? Or gikan diri? Paana? Sa ba? Or gikan diri? Paana? Sa man? What do you think is the answer? Now, kung himuan mo shear diagram, again, kung himuan mo shear diagram, diba, inyuhang ma-recall, ang maximum moment is, malocate siya kung ang imuhang zero shear. Nakuha? Kung asa ang imuhang zero shear. So, most likely, ang zero shear nimo is between aning columns. Diba? Na-address tunga-tunga nila ang location. Ma-prove po na ito na unya kay mag-solve matag problem related sa kanang mag-construct ang shear and moment for combined footing. Now, dire, kung dili i-mention kung asa ang location sa mong maximum factored moment, matik na somewhere between the two columns na dire silang tunga. Now, ato pa na siyang i-solve if ever na Okay? Okay. So, let's consider this portion. Magkata. O, di ba? Magkata. Once magkata, let's say, kaniga distance pa yung diri, muna X. Di ba? X. Tapos, considering this portion, di ba, maka-generate ka og downward nga shear force. Tapos, yes, counterclockwise nga moment. Di ba? Sign convention na siya sa beam. Now, after that one, note, at maximum moment, zero shear is located. Nakuha? Kung asa ang maximum moment nimo that to malocate ang imuhang zero shear. Let's say mo ni ang imong shear diagram lahos. Therefore, mo man imong zero shear, di ba? Therefore, pag abot sa moment diagram mao ni ang maximum moment, di ba? Ang recall na. So therefore, unsa man isolve sa to ning x nga distance, diba? By what technique atong gamiton? By summation of forces, diba? Summation of forces vertical. I-consider nato ning shear dayon kani. So naa kay yes, negative 902 downward minus v sub u nga downward plus kanina yung pressure diri which is
216.45 kani pressure na solve multiplied by the area which is x times kani perpendicular niya nga dimension 1.4. Nakuha x times 1.4. Again, unsa ganito? Maximum moment at zero shear. Meaning, let VU equal to 0. Nakuha? So, unsa na lang unknown? X na lang. Shift solve, makuha na to. X is equal to 2.977 meters. After that one, summation of moment is equal to 0 din ka para makuha mo ng MU. Kaya na, diri ka mag-moment o kung asa ka nag-cut. So, na kay MU plus, kaya 902. 902 multiplied by moment arm, kani, pila man eh. That's 2.977, kaning total nga X, minus, katunga aning 0.3. Diba? O, nara. Ito pa man. O, kaya ding pressure diri. Equivalent diri nga pressure. Nakay, 216.45 multiplied by area ani niya. This is X, which is na-solve na to, 2.977, ara. Multiplied by kaninga dimension, 1.4. Ora ba na? O napay kulang. O napay kulang, yahada yung resultant naman to, no? Moment arm, paingon diri, which is half sa X, or half sa 2.977 is equal to 0. Solving for your ultimate moment or maximum factored moment, makakuha kag negative 1207.15 kilonewton meter. So, okay ra ni negative ha, okay ra pati siya positive. Basta diri kaning negative o positive, it only denotes na kung na-locate above sa imuhang line, di ba? Sa shear moment diagram, positive ang values. Kung naadiri sa ubos, negative imong mga values. Nakuha na? Now, after that, makasolve na ta og sa man another question na gipapangita sa letter B. Determine the value of the maximum factored moment that will be used in the design of the longitudinal steel on the cantilever portion of the footing. Again, maximum factored moment gyapon nagipapangita. Pero nag-specify na siya, no? Dadto daw sa cantilever portion of the footing. Now, sa kaninga footing, asa diri nga portion ng cantilever nimo? O di ba kani diri? Di ba kani? Na, so kana yung imuhang i-consider. Okay, nara. Kani may consider. O mag-cut ka diha, o maka-generate kag moment, tapos clockwise, shear, tapos clockwise moment. Na, ang kabalo ka, this is 1.2 meters. Alright? So, I hope ha, inyo na rin siyang na-master. Kung 7.6 ni ang total length, o 7.6, minusan ni mo, taman, kaning 6, minus 6. Sunod, minus, kaya na yun, half sa 0.3. 0.3 over 2. Minus, kaya din diri o half sa 0.5. Half sa 0.5. Nakuha? So, na kay ani nga value? 1.2. So, I hope na gets. After that, okay. Summation of moment. Asa mag-moment? Diri kung asa ka nag-cut. So, na kay negative MU. Okay. Ako magong assumption diri is counterclockwise positive. So, same ko sa sign convention ni Sir Neri, no? So, negative MU, tapos plus this one. Plus, to 16.45 multiplied by the area. 1.2 times, kanina yun. 1.4. Multiplied by the moment arm, which is half sa 1.2. Therefore, imong ultimate moment is yun, 218.18 kilonewton meters. So, I hope nagigets. Letter C. The value of the critical nominal shear stress for one-way action of the footing. So, one-way action or kadtong wide beam shear. Okay?
Now dire kung dili gani i-mention kung asa ka, di ba for one-way action sa footing unsa kay himuon, di ba gikan sa face sa imuhang column mag-extend kag unsa nga distance? Tama, distance D. Now diri dagan na kay kag column. Para ani nga column, o di ba pwede ka dire mag-extend og D. Para nga column, pwede ka mag-extend dire to the left, D. Or pwede dire to the right, D. Now question, asa kaya diha ang mo-govern? Now again, kung dili siya i-mention, again, mo-govern ang naa sa sulod. Okay? Ang naa sa sulod. And di ba, duha makabuok? Duha na lang. Dire or dire. Now, i-consider nimo always kung kinsa ang mas layo sa edges. Okay? Na mas layo man sa edges kani, therefore, kani nga manner aton pilion. Nakuha? And ma-check po ni or ma-prove nimo nino by constructing shear and moment diagram for this footing. Nga diri jud, di ba? Specifically diri, mas dako og value iyahang sa V or shear. Again, extend ko distance which is equal to effective depth. At effective depth given, no, nara, 710 mm. So that's 0.71 meters. Consider this red portion. Hindi ka mag-cut. Ba? Na. So this is 2.41 kani nga total length kani. Giunsa ka na siya. So I hope nakabalo na mo ginaunsa na, no? Unsaon din na siya. So, pwede inyong himuon is, diba, nakay 7.6, minusan dayon nimo og kaning 6, ay, sakto, no? Minusan nimo og 6, kani. Minusan na po dayon nimo og kaning half sa 0.3. Pero, plusan na po nimo og kaning half sa 0.5, plus half sa, ay, dili half, kaning D nga distance, 0.71. Nagets ra? So, like, ana ko first observation. Or kamo, basi na mo, mauna ako naan nga observation ninyo, based ani. So, okay, rajud kayo na. Alright? Okay. Based on observation, pila kaya? Kung na-formulate kanina, sakto kaya? So, na kay 7.6, total length. Minusan ako daw og kaning 6 og kaning half sa 0.3. So 0.3 over 2. Pero nabawas may dire atong ibalik idugang 0.71, that's plus 0.71, tapos plus 0.5 over 2. 0.5 over 2. 2.41. Same ra. Basin ka mo na mo na kita nga other nga way, okay, reaction na siya. Okay, it's a matter of finding your own solution. So nag-cut ko ha, kanira akong i-consider, kani diri. Nag-cut ko. So maka-generate ko diri og, yes, factored shear force. Okay? Now, after this one, unsay mo imoon? Summation of forces, vertical ra ka. Nakay, VU act, okay, which is this one, plus 216.45. So, kung ano mo resultant ani, that's 216.45 multiplied with the area. That's 2.41 times this dimension, 1.4. Sunod, kanina yun, downward, minus 1401 is equal to 0. Solving for your kani, value, which is equal na nani ha, again, equal na din sila. Ilahi lang denotation. So, nakay kani 670.79 kilonewtons. Now, after this one, we can now solve for your nominal shear stress for one-way action. Di ba mauni siya? V sub UW all over V over BWD. O, na-solve naman mo ni, di ba? Salpak, tara, times 1,000 over 0.75 all over 1,400. Okay, yung BW diri again mauni siya nga dimension. Okay? Kaning 1.4 meters. Multiplied by D, 710.
Makuha na to ang nominal shear stress 0.90 megapascals. Nakuha? Okay, I hope nakuha. Letter D. The value naman of the nominal shear stress for two-way action of the footing considering the 300 by 300 millimeter column. Again, gi-specify na diri ha, 300 by 300 millimeter column. So, kaning naa diri sa edge, di ba? Kaning column nga na-flush sa imuhang shorter side of the footing. Nara, oh. C1 daw is flush with the face of the short side of the footing. Kanina siya. So, again, diri na ang mabangag. Bangago na to. O niyahang perimeter. Again, unsa gani ni siya, ang yang distance ani nga imong extend gikan sa face imong column, d over 2, di ba? d over 2, dire d over 2 sad. d over 2. Tapos dire d over 2. So, I hope nakuha. Now, ato ibang establish ilang mga dimension. Pila ni siya, di ba 0.3? Di ba 0.3 by 0.3. So 0.3 plus d over 2. Kani nga dimension. Highlighter ta. So kani. So that's 0.3 plus 0.71 over 2. That's 0.655 meters. Equal na diri ka dimension. Tapos kani 0.3 plus d over 2 plus d over 2 or 0.3 plus 0.71. That's 1.01 meters. Natin mga dimension kani. Right? After ana is, sada yun, pwede na nato i-consider ang inner portion sa tuang 300 by 300 millimeter column. Again, kung combined footing gani, mas syada nga imong gamiton nga area is inner area. Yan naman. Okay, kung outer area mong gamiton, o di ba kanitanan, napaning column diri, napaning siya effect. So, mas syadang inner. Kaya di ba imong i-consider is kanina yung na diri sulod. Di ba? Na. So, I hope nagigets. So, nara siya. Di ba? So, again, na kay PU. Ang PU ni mo diri, pila gani? O, nara, 902. 902. So, that's your actual factored shear force for punching is equal to PU ni mo, nakuha ni mo, 902 minus, kaya ito 16.45 multiplied by its area. Diba? That's 0.655 times 1.01. Nakuha ra? Kani dire mo ni ang 0.655. Tapos kani dire mo ni ang 1.01. So, makuha na to, VUP Act 758.81 kilonewtons. After na to na ma-solve, again, makuha na to ato ang nominal shear stress for punching. VUP, all over phi, all over BOD. So, na-solve na to, salpak, na times 1,000 over this reduction factor, all over. Now, again, ang area or perimeter diri nga mabangag is kanira, di ba? Kani. Ito i-highlight. Di ba? Kani. O, pila na. That's duha ka 655 mm. Plus isa ka kani nga side 1.01 or 1010. Multiplied by effective depth nga 710. Makuha na to, punching shear stress 0.614 megapascals. So, I hope nakuha yung concept behind combined footing. So, medyo libog siya at first. Pero with mastery and continuous learning, sabta na dyan siya. Okay? Sample problem number 9. So, dito, given na yung shear diagram ng ating combined footing. Combined footing and its corresponding shear diagram due to factored load is shown below. Dimensions are given, nara. A is equal to B is equal to D is equal to 0.4 meters. Nara. So, pang board exam type ni siya, no? Basta ang aning mga problems. Tapos,
C is 3.5. Nara, kaning C, 3.5. Natay footing width nga 2 meters. W. So, 2 meters. Tapos, effective depth nga 500 D. Dire, given ang corresponding values for your shear diagram. So, natay E, 156.8. So, asang E nara? Ay mo siya i-plot diha or imutang. 156.8. Next, sa pamaylain, natay F, negative 610.8 nara. Okay? And G, kani nga value sa shear, which is this one. So, wala tayo gihatag na rin nga value for H, no? And that's okay. Okay? And remember, kung unsa tong gipanghatag diri nga values, mo jud imong gamiton. Right? Ingana siya. Of course, given tag concrete strength, steel strength, main bar diameter, og mga reduction factors. First question is determine the required number of bars at critical moment. Dire, bending na itong i-consider. Kaya number of bars naman ipakalculate. Na. So, ato nagipang plot daan iyang mga dimensions and labels. Okay? Now, solution is unsa man. Unsa ganitong giingon? At zero shear. At zero shear, diha malocate mo ang unsa. Tama, maximum moment. Na. O, based dire sa imong shear diagram, asa kaya diha imong zero shear? Okay? Imong zero shear is located diri sa in between sa imong columns. Ang pinakadako nga value sa imong imong moment, which is nara. Now, sir, zero shear mo gyapon diri kani. Tapos diri. So, most likely nagyapon diri ang pwede, di ba? Maximum moment. Pero kung imong unaw-naon, gagmay ra kay imong mga loads diri. So therefore dili jud naa jud diri. Di ba? Ingana. So ayun. So let's say mo ni ohang amo ni ang location jud sa imong maximum moment ang zero shear. Let's say kani distance x. Nakuha, distance x. Kung distance x ni siya, therefore, kani pikas, gikan diri, paingon diri, 3.5 minus x. Nara, kaya diba, 3.5 man niyo, gikan diri, paingon diri. That's 3.5. Na. After this, unsa? Ratio or proportion, diba? Gamiton dyan na mo niya, kani mga triangle diri, kani o kani, tapos kani o kani. Panggamito na ni mo. That's 610.8 over x. Let's start pa ka vertical. Pag start pa ka vertical diri, 761.2 all over kaya din nga distance. 3.5 minus x. Now again, base na imalito sa inyo, sir, nganong di ba diri negative 610.8 man? Ngano pag abot nimo diri sa ratio proportion, wala siya negative. Now again, for ratio and proportion, dili na ka mag-consider sa iyahang unsa, siyang negative, di ba? Kaya kung imo naon sa triangle, kung triangle pa na siya, ito, negative 610.8. Balik kay dimension nga negative, di ba wala? So, kaning negative dire, again, it only denotes the location sa imuhang values, di ba? Kung below the line, negative. Kung above the line, positive. Ingana ra. Okay, let's continue. Ang dami na nating EBAS. So, shift solve bako itong value sa x as 1.558 meters. Next, we are going to find the net soil pressure or your Q unit. Now, again, dire, imuhang makuha pinakauna is kilonewton meter. Kung dili mo niya i-multiply ang 2 meters. Nakuha? Ana. Nakuha ra. Now, from the shear diagram, diba? Unsaon yun, guys, pag-construct sa shear diagram, diba? Example kani. Mag-start ta dire sa E. Ato i-zoom. Diba? 156.8. Para mo abot ka dire, unsaon man nimo. Diba, i-minus nimo ang unsa ang mga loads, diba, nga naa dire. Which is dire, in this manner, pressure nga naa dire sa column, katong magtungtong sa column. Diba? Once mo na sila i-minus, ma-down din ni. Nakuha? Kaya na po din nga value,
unsa man, i-add na po mo sa sunod nga load, which is in this case, unsa may load diri in between. Di ba kaning pressure raman? Di ba pressure in between? Mag-abot nga diri sa 761.2. Now, itong technique is inaana gyapon. Nakuha? Pero akong buhaton is, wala bang ko'y column load diri no? Wala ko equivalent nga column load diri. Na pwede mahimong pressure, di ba? Nga magtungtong diri sa column. So, therefore, dili ka pwede nga, saman, mag-start diri. Di ba? Dili ka pwede nga, ako pakita ha, 156.8. 156.8 minus pila ang column load ay column din mo diri nga uniformly distributed load. Di ba wala? Kay wala bang kay saman column load. Therefore, dili ka mag-start diha. Asa ka pwede mag-start? Diri, di ba? Kani paingon diri. Di ba? Na naman kay kwan diri o pressure. Di ba? Na naman kay pressure lain diri. Diri o. Ano kay pressure? Na naman kay pressure? Wala pa. Okay, wala pa no. Later na. Ato nang isolve. So, naakay, let's say, negative 610.8, dito mag-start. Okay na pressure. Negative 610.8, kani, plus, atong i-plus, kaning Q unit, multiplied by, kaning nga dimension. Pila man eh? That's 3.5. 3.5. Ako ha. Sunod is, saman, after ni mo ani ma-add nilang duha, di ba? Makuha di mo ni ang 761.2. Therefore, equal 761.2. Makuha? Therefore, makuha na tong Q unit in kilonewton per meter as 392 kilonewton per meter. Nagets? So, I hope nagigets. So, I hope nagets ha. Now, para ma-solve na to atong Q unit in terms of kilopascals, now, kaning kilonewton, kani, nga value is unsaan na to? Yes, i-divide na to value sa width kani, 2 meters. Makuha na to, 196 kilopascals. So, I hope nakukuha lang. Or I hope nakuha ra. Alright? Alright. Or pwede kapon, diri pa lang mismo o imuha ng unsaman. Imuha ng i-times diri si 2. Diba? Kaya diba, Q unit is in kPa. Multiplyan mo nagduha ka meter. So, m squared. Mag-cancel, diba? Ito, ilang denominator diri. Diba? Kn per. Diba? Mag-cancel na. So, forces na lang jud gyapon nabilin. So, makuha ni mo diri, net solid pressure, na 196 kPa diritso. Ha? Ito ipakita. So, na kay negative 610.8 plus x times 3.5 times 2. 3.5. Tapos, na kay is equal to 761.2. Shift solve na kay 196. However, again ha, however, na ay mga certain cases kung saan importante kay nga kabalo pug kaani nga equivalent value niya. Diba? Importante yapon. Kaya na ay cases, for example, na nakay column load, di mong applyan, diri. Di ba naka kilonewton per meter man siya? So, mas dali kung kilonewton per meter imong gamiton as your pressure diri. Nakuha? May ngana. Now, after this, we can now solve for your, ansaman, column load. Na column load kani pila imong column load diri or PUA. Saon mo? Again, from shear diagram, kani shear diagram, same na sa to ang gibuhat ganina. Pero diri pwede na ka maka-start diri, di ba? 156.8 minus kung pila ang pressure diri plus pila ang pressure diri equal to this value. Para na i-consider nyo tanan mga forces. So, ayun. From the shear diagram na kay 156.8, diri ko mag-start. Na, sunod, minus PUA. Kani? Okay, PUA plus
392.4. Diba? This is 392 kilonewton per meter. Amo na nasolve to ganina kani o kani. Amo ni siya. Yung mas convenient kung naka-kilonewton per meter ka diri sa KPA. Times 0.4. Again, ngano 0.4? Kanira man ang length, oh. Diba? Kanira man imong i-add nga length, which is, again, equal siya sa tara 0.4. Na. So, force na lang, makancel man yung meter diri, oh. Again, pag imo na siyang isolve daw, kani ang imong resulting, diba? Kani imong i-plot na negative 610.8. Shift solve, makuha ni mo imong column load at A as 924.4 kilonewtons. Nagets? I hope nagigets. Kung anong importante man nga isolve na to, kaya to i-consider diri nga section is tama. Kanilang. Kani. Diba? Kaya to i-consider lang. Mag-cut ta diri sa zero shear. So, mag-cut ka. Nara. Diba? Ito na i-cut. Ilain na to. So, kanina kay 0.4, diba diri? 0.4, 0.4 plus kaning value nga x. Diba? Na. So, maka-generate ka og shear og moment. Diba? After this, summation of moment diri. Diba diri? A portion. So, nakay negative mu. Counterclockwise positive niya. Counterclockwise positive. Negative mu. Kanina yun. Plus 924.4. Yung moment arm is that's katunga sa 0.4 plus this value. Sunod, kanina din sa pressure. 392. So, minus 392 times katunga na yun ani. Diba? Ni total distance. Pila man ni? That's 0.4 plus 0.4 plus 1.558. Ang total nga distance is pila? Pila man na? Pila man na siya nga distance? Ito, ano ho? That's 0.8 plus 1.558. Wala siya. Okay? Now, kada siya, resultant pa na. Diba? Resultant pa ni siya. Diba? Mo pa ni mo resultant. Agad ito ibang erase. Na, that's 392 times kani, total distance. Multiplied by, kanina yun nga, moment arm. Half sa, yes, 2.358. Shift solve ako itong ultimate moment as 535.30 kilonewton meter. Again, ang sige, itong himuon ni mo ani after this mu, i-solve ni mo si correct Rn. Substitute. Ano kay mu na all over phi. Imong b is kani ha katong perpendicular nga kani. This perpendicular dimension. Okay? That's 2,000 multiplied by d squared. Your d effective depth given man as a problem. Kay 1.190 as your Rn. After this, makasolve na kasi ginatawag na correct rho. Rho. So again, pag imo ni i-substitute tanan values ani, makakuha ka og 0.002952. Again, imo na i-compare sa katong yes, minimum steel ratios based on NCP. Again, imo rin siya ipang substitute na tapos kani. Na between sa imong duha ka minimum steel ratios, mamili ra ka asa sa duha. Ang mas dako is kani siya. May ikaduha. And after this, i-compare nimo sa kani yung nasolve kanina. Kinsa mas dako sa duha? Mas dako is kaning rho minimum, di ba? Therefore, kani imong gamiton. Ako ha? Ha. After this one, namtay rho, makuha na tong area sa tong steel reinforcement. So, nakay kani, ilista na mong rho, ano kay B, which is 2,000, nakay D, 500. AS is 13,382 square millimeters. After this, we can now solve for the number of bars. And let's go to AS over AB. Ang main bar diameter is 20. Therefore, imong AB, 5 over 4, 20 squared. Makuha na to,
10.77 pieces, or in other words, we will use 11 pieces of 20 mm diameter main bars. Nakuha? Ana. So, ipasabot, 11 to ni ka bars nga 20 mm. So, nara, kani paana. O man yung main bar ha, na 1, 2, 3, 4, na, tapos 5, 6, and so on until 11. Okay? Na, at equal lang ang spacing nga na ha, center to center. Ay, kung gusto ka makabalo silang spacing, okay, imo itong gamito na ito ang natunan, di ba? Next, letter B. Determine do natin yung spacing. Again, spacing na sa bars at the face of the column. Use 75 mm clear cover. Now, again, ang imuhang tan-aon di ba diri nga section is unsa man. Example naman kay mga rebars kani 11 ka buok no. Imong tan-aon na kani diri nga portion. Sa imong mata naa diri. Diri ka nagtan-aw, okay? So, na daw kay kani. 11 siya kabuk ha. May i-count. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So, 11 ha. Mo ni siya kabuok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Okay? Assume na lang, Diyos ko. Uy. Kaya nga na. So, na kay 2,000, muni mong width. Again, muni mong mga spacing. Center to center. Okay? Now, naki-concrete cover nga 75 mm. Makuha na yung mga value sa spacing as, okay, nakay BW, or kaning width nga 2,000 ni siya, tapos concrete cover, 2 ka buok, 75, 2 ka 75, tapos, diameter sa main bar. Again, nga nung diameter sa main bar, diba kung imo na siyang i-zoom, o sa may tabo, o diba? Center to center man. Therefore, kani diri nga portion is half sa 20, plus there sa other side, half sa 20. So, that is equivalent to isa ka 20. For diameter na lang sa main bar. That's 20. All over n minus 1. Again, ihapon ni mo pila ang spacing diri, diba? Pwede na galing ana, ihapon ni mo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, sa 11 ka bars na kay 10 ka spacing. So, what can you say? So, kung na kay n nga kani nga value, pila ka number of bars, may nusa na mag-isa. Mo na imong spacing na dayon. Nakuha? Bantog n minus 1. So, imong n diri is katong number of bars 11. Kuha So, mo ni siya. So, I hope hindi kayo nalilito. Na kay spacing of bars equal to 183 millimeters. Say, use 180 millimeters. Nakuha ra? So, again, napanito yung criteria no katong gihingon ako last time. Katong basic code. S is 3H, mga tato 3H o, kusang isa, 450. Imong H diri is equal to, na ba kay H? Na ba kay thickness? I think wala, no? Pero kabalo ka nga, imong H diri is greater than dadaan sa, kung sa man, 180. Ano man, ang effective depth pa lang daan o 500. So, meaning, gikan diri, paingon sa taas, man imong D. Diba? 500 mm. D pa na, unsa pa lag diri o, total thickness. So, naa sa mga 600, diba? Imong total thickness. So, matik, dili ni sila ang govern. Kanina, Jude, yung gamiton. 180 mm. I hope nakuha. So, next question. Determine the critical wide beam shear stress. Okay? Critical wide beam shear stress. Again, wide beam. So, meaning one-way shear. Okay, one-way shear. Again, asa sa ilang duha diri ang mas layo sa kaning edges. Ang mas layo is, di ba kani? Di ba? Mas layo ni siya isa sa kani.
Therefore, mag-extend ka gikan dire, pasulodin ka at distance D. Na. I hope nagigets ha. Na-extend na ka. So, therefore, location sa imong maximum or maximum pressure is kanyo na adiri. Mao na din imong VU act, diba? Pag imo na siyang isolve imong force diha. Diba, mas dali na siya. Kay igo na lang nimo kuhaon diri o kung pila ni siya by using your calculator. Ana, pwede ka mag-calculator or pwede simple nga ratio and proportion. Okay? Ratio and proportion ra. Saan man nimo? O, kani nga distance paingon dire pila. That is kaning total 1.942. Minusa din mo kaning diri nga distance which is katong D, di ba? Na 500 mm or 0.5 meters. So makuha nimo 1.1442. Ratio and proportion na lang dayon. Diba? Sayo na lang. Kani over this one is equal to kani all over this one. Nakaingan ni. VU act over 1.442 nara is equal to 761.2 over 1.942 nara. Solve that to, your actual shear force is 565.22 kilonewtons. So, I hope nasabdan ra. Magamit po sinong calcu, again, at para mo sa mode 3.2. Mode 3.2. So, let's say, ang ako ang x diri is kani. Di ba? Diri ko mag-start. Muna akong origin or 0. Now, travel ka diri, paingon diri. Let's say, pila nga distance. Equal na, di ba sa 3.5? Okay na na, 3.5. Again, solve. X mo 0. Tapos, sa total distance, 3.5. Now, again, pilang equivalent yung force diri sa 0? 761.2. Na, kailan diri na akay, negative 610.8. Again, diri sa mong Caltech, importante ang sign nga ma-include. Okay, importante ang sign. For that, press AC. Unsay yung pangitaon? At distance equal to 0.5. So, 0.5 imuhang gamiton per input sa calcu. So, naakay 0.5. Ano ka sa shift 1, 5, y hat. Naakay kani 565.2. Or okay ra no? Wala na siya ligas actually sa answer. It's a very small discrepancy lang naman. So, ayun. Substituting this one, nakay kani. So, 1,000 over 0.75 all over BW, kani, times D of 500. Nakuha na to, your critical Y-beam shear stress is therefore 0.754 megapascals. So, sayon na siya, no? Kung magtuon og ayo. Or kung studyhan din siya. Right. Thank you for watching. See you sa footing on piles.